ओके स्टार्ट. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हँडीक्राफ्ट हांगसून आमच्या आयज खूब वर्सां जालीं आमच्या हँडीक्राफ्ट हे अप्रान मांड हो अप्रान मांड ना म्हटल्यार आतां म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं. अप्रान मांड हो केन्नाच असो जावंक नासलो. तो ह्या फावटी अप्रान मांड 2025 हो आमचो डेट ऑफ दी 31 मार्च आमच्या टील 4 एप्रील पासून हो 5 दिसाचो अप्रान मांड हो आमचो बोडगेश्वर हेजे देवाचे हेजे फुडल्यान तो हें जावपाचो आसा. आनी त्या दिसा इनॉग्रेशनाक येवपाचो आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसोच आमचो रवी नाईक आमचो आनी तसोच जोशवा हेका इनॉग्रेशनाक येवपाचें आसा. तशेंच म्हाका दिसता जे पळय आयज आमी अप्रान मांड हो स्टार्ट केला तो आमच्या जो हँडीक्राफ्ट जो कोण हातीन ज्यो वस्तू करता स्वता तेणी तो येवन थंयसर त्या अप्रान मांडान थंयसर आमच्या हाडून लावचे. कित्याक ते स्टॉल जे आमी दिवपाचे आहा ती स्टॉलां सगळ्यांक ती फ्री दिवपाची आहा. ना म्हणल्यार 150 स्टॉल्स आमी घालपाचे आहा थंयसर 150. आनी हे आमी आख्ख्या गोंयांक लागून जे पळय कोणाक थंयसर इंट्रस्टेड आहा तेंच्यांनी हांगा येवन हँडीक्राफ्टान तेंच्यांनी ते एप्लिकेशन दिवचें आनी तेंकां तो आमी अप्रान मांडान थंयसर तेंकां स्टॉल आमी फ्री दितले. तशेंच आमच्या हे आमी जे हँडीक्राफ्ट हो आमी कितलीं वर्सां जालीं म्हाका दिसता हँडीक्राफ्ट जे पळय आमचे कलाकार आहा जे आमच्या गोंयान कलाकार आहा कलाकारांक खंयसरूच आदार नासलो तो आयज तेंकां आमी सपोर्ट दिता. सपोर्टींग आमचो डायनॅमीक CM खूब बरें काम करता जो गोरगरीब आहा तेंकां पावपाक लागून. आनी जे पळय आतां हे हँडीक्राफ्टाचे आयज आमी अप्रान मांड हो 15 वर्सां जालीं हो हे करूंक नासलो जाल्यार ह्या वर्सा आमी तें करपाचें चिंतलेलें आहा आनी हें करता आमी. तेका लागून म्हाका दिसता सगळ्या पब्लिकांनी येवचें आनी आमच्या हँडीक्राफ्ट जो आमचो गोंयचो लोक कित्याक पासून करता त्या लोकांनी येवन पळोवचें आनी ते लोकांनी थंयसर परचेजूय करचें. तो एक तेंकां सपोर्ट मेळटलो. तेका लागून हांव सगळ्यांक आव्हान करता जे गोंयच्या लोकांक की तुमी सगळ्यांनी येवचें बोडगेश्वरा कडेन आनी थंयसर 31 थंयसर तुमी येवन ते पळोवचें आमच्या गोंयचे लोक हँडीक्राफ्ट कशें कितें करतात पळय ते. इतलें सांगता. आनी आमी त्या दिसा आर्टिजन आमचे कितले आहा गोंयान तेंचें आमी फेलिसिटेशन करपाचें आमच्या CMA तर्फे. तशेंच लोकांनी हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक हो आमचो 15 वर्सांनी हो आयज आमचो 31 हो आतां जातलो. तेका लागून लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमी येवचें थंयसर आनी पळोवचें आमचे हँडीक्राफ्ट जे आमच्या गोंयान जे हँडीक्राफ्ट लोक हँडीक्राफ्ट जे करतात हातीन वस्तू ते तुमी पळोवचें आनी ते परचेजूय करता. मागीर पयलीं पळय मरे आतां 2 दीस उरलेले आसतना कितले एंट्री येयले आनी फुडें कितले येतले तुमकां अपेक्षा आसा? 28 31 टार्गेट आमचे एक्चुअल जे आर्टीस्ट आसा ते आमी 150 धरिल्ले गोंयान जर पळय. बाकीचे हेर जे आपूण स्टॉल घालूंक सोदता ते आपूण सोदता आनी आपले बाकीचे अपार्ट फ्रॉम हँडीक्राफ्ट घालूंक सोदता लागून गोंयकार अपार्ट फ्रॉम हँडीक्राफ्ट 2 दिसांनी कितले एंट्री येतले तुमकां अपेक्षा आसा? सद्या त्या दिसा आमचे जो आमी एक्सपेक्टेड आशिल्लो ते एंट्री जायले जातले आनी स्टॉल अलॉटमेंट ऑल्सो स्टार्टेड. ताचे पली कडेन जर येता जाल्यार सीट एक्स्ट्रा आमी एडजस्ट करपाचें. एक्स्ट्रा जाल्यार एक्स्ट्रा करूं येता. भायले कांय नात न्ही स्टॉल्स? ना गोंयकार आमी फकत गोंयकारांकूच आनी फूड स्टॉल्स कितें आसता? फूड स्टॉल्स जे स्टॉल्स ते लोकलूच आसतले. लोकल किंवा अदरवायज कोण येता तांकां बिकॉज फूड इज आमी बेजिकली वी आर फोकसींग गोवन कुझीन. सो आमी थोडे आयडेंटिफाय केल्ले आसा जे गोंयचें जेवण जे स्पेसिफिकली आमी थोडे जाणांक आयडेंटिफाय करून तांकां आपयलां. तेजे पली कडेन जर कोण येता जाल्यार देन वील अलाव देम बिकॉज मिक्सचर ऑफ बट मोस्टली फोकस ऑन गोवन कुझीन. कितें आसता स्ट्रक्चर तुमचो 5 दीस स्टॉल्स आनी कितें? 5 दीस बेजिकली 5 दीस प्रोग्राम आसा आनी ते एवरी डे देर आर प्रोग्राम. पयल्या दिसा एक कल्चरल इवनिंग आसा आनी सेकेंड डे भुरग्यां खातीर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन तशेंच गोवन ट्रेडिशनाची थीम दवरून ताजेर एक परफॉर्मन्सीस आसा. थर्ड डे आमी जे आसा एक प्रोग्राम दवरला जो गोंय म्हजें गायता हाजेर एक सुंदर असो गोंयाच्या
कल्चर आणि एक हिस्ट्रीचेर आदारीत तो एक म्युजिकल प्रोग्राम आसा. अशे 3-4 दीस प्रोग्राम आसा आनी फॉलोड बाय क्लोजींग ऑन फोर्थाकूय आफ्टर क्लोजींग देर इज सम म्युजिकल प्रोग्राम एंड सम डान्स परफॉर्मन्स. सो अलॉंग वीथ दी क्राफ्ट लोकांक गोंयचे फोक डान्सीस किंवा बाकीचे कल्चरल एक्टिविटीज पळोवपाक मेळटल्यो जाय. आता आर्टिजन्स कॅटेगरीन कोण कोण आर्टिजन जर तुमी पळयशात गोंय आनी जेन्ना आमी 1980तल्यान हँडिक्राफ्ट जे कितलींशीं वर्सां जालीं करतात जाल्यार पॉटरी म्हणटात, बांबू क्राफ्ट, शेल क्राफ्ट अशा वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान मागीर आमचे कोकोनट क्राफ्ट अशे वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसात. इवन आयडल करपी लोक आसात. सो हे सगळ्यांक एक आमी एकदम तांकां पळोवना सगळ्यांक असो प्लॅटफॉर्म एकदम खंयच मेळनाशिल्लो तांकां की सगळेच जाण एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन तेंचे आर्ट फॉर्म पळोवपाक मेळटा. सो वेगळे वेगळे आर्ट पळोवपाक मेळटले. थोडे क्लोदिंगाचेर काम करतात, हय करेक्ट, थोडे पेपर आर्ट करतात, पेंटिंगांनी थोडे आसात जे आपले पेंटींग इंटिग्रेट करून तांणी कांय आर्टिफॅक्ट्स केल्ले आसात. हे सगळ्यांचो आमकां थंय आसपाव पळोवपाक मेळटलो. आनी 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 एकूच एक मुद्दाम सराची परमिशन घेवन सांगता की आमी जशें फाटल्या वेळार अनावन्स केल्लें सरान की 1 अप्रैलान आमचो गोवा जो एम्पोरियम आसा पणजे इनॉग्रेट बरे तरेन चलतात. जाचे तुमी जर पळयशात की जो बायींग जो आशिल्लो तो सेल जो आशिल्लो खूब कमी आशिल्लो, पण आमी जर इनॉग्रेट करून पब्लिसिटी करून नाव सेल हॅज गॉन व्हेरी हाय. सेकेंडली आमी 30 तारखेक पणजे बस स्टँडार जे ISBT आमचे हें आसा एम्पोरियम तो फूल फ्लेज रिनोवेट करून वी आर इनॉग्रेटिंग ऑन 30th एंड दॅट इज फुल्ली फॉर गोवन आर्टिजन्स टू कीप देर मटेरियल एंड सेल इट. आणि जशें आमी सांगिल्लें की वी आर बायींग मटेरियल तुमच्या माध्यमांतल्यान परत सांगूंक सोदता गोंयचो खंयचोय आर्टिस्ट काणकोण ते पेडण्यां ताणें तो जर आपण आर्टिफॅक्ट तयार करता, हँडिक्राफ्ट्साचे आयटम तयार करता आनी तो जर आसा अवेलेबल ताणें आमकां हाडून वी आर आवटरायटली बायींग दॅट फ्रॉम हिम. अशें न्ही पयलीं जातालें की आमी दवरताले आनी इट वॉज कन्सायन बेसीस सेल जाता तेन्ना पयशे मेळटाले. आतां तशें करूं ना. आजून तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूं कोणूय जर आर्टिस्ट हँडिक्राफ्ट करता आनी ताका मार्केट ना अशा लोकांनी हँडिक्राफ्टाक आमकां अप्रोच करचें आनी वी वील बाय दॅट प्रोड्यूस फ्रॉम देम एंड वील कीप इट इन एम्पोरियम वीच वील बी सोल्ड थ्रू देम. अपार्ट फ्रॉम दॅट तांकां जर आनी कितें हाडून दवरपाक जाय इट इज फ्री फ्रॉम देम. सरान ऑलरेडी अनावन्स केला की इट इज फॉर दी आर्टिस्ट एंड आर्टिजन दॅट एम्पोरियम आर फूल फ्लेज अवेलेबल फॉर देम. दॅट इज बीन इनॉग्रेटेड ऑन 30th. हाचे पयलीं एकदां एक प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें प्रत्येक तालुक्यान एक एम्पोरियम आसतलो. आमचे सद्याचे आसा वास्को आसा, मडगांव ऑलरेडी जे आसात ते वास्को, मडगांव, पणजे मागीर आमचो हेडक्वॉर्टर्स हें आसा, कलंगूट आसा आनी प्लस म्हापसा आसा. म्हापसा ऑलरेडी रिनोवेशन आसा. सो हे जर फूल फ्लेज ऑपरेट जाले जाल्यार आय थिंक वी हॅव इनफ एम्पोरियम अक्रॉस गोवा स्टेट. तसोच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी चेअरमॅन सरान म्हटलें आमी वी आर ऑल्सो ट्रायंग फॉर एअरपोर्टार आमचो एक एम्पोरियम आसा किंवा आमचें आउटलेट आसचें मोपा एअरपोर्ट ताचो एक प्रोसेस चालू आसा. तो जातकीर तो एक मेळटा. आतां वेगळ्या राज्य गोवा सदन गोवा भवन अशें हें आसता भोंवडी तशें धर्तेर दुसऱ्या राज्यांनी बरोबर. सो आमकां ऑलरेडी मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडियातल्यान प्रपोजल आयिल्ले आसा. 2 प्रपोजल आयिल्ले आसा. एक म्हटल्यार गोवन कुझीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी अप्रूव्ड दी फायल. आतां तुमकां जर गोंयांत थंय दिल्ली वतलो आनी जर गोंयांत गोंयचें कुझीन जाय जाल्यार वी आर ऑल्सो इन अ प्रोसेस. थंय 2 आमकां अलॉट केल्ले आसा मिनिस्ट्रीन 2 शॉप्स वेर गोवन कॅन गो देर प्रिपेर द गोवन कुझीन एंड सर्व people of Goa and others. That is one. Second, Delhi आमचे ऑलरेडी आउटलेट आसा ते हांव आनी सर आतां ऑलरेडी आमी डिस्कस करून इट वॉज बीन रन बाय समबडी. वी आर टेकिंग इट ओवर एंड वी आर रिस्टार्टिंग दॅट आउटलेट इन दिल्ली. आमकां ऑलरेडी दिल्ली आसा. 5:30 म्हटल्यार नॉर्मली चीफ मिनिस्टर सराक सांगला आमी 5:30 आमी प्लॅनिंग करतात सुरवात करपाची इनॉग्रेशन त्या दिसा 5:30. आता मळ्यातले जे तुमचे बाबा ह्या आसात ते केन्ना कितें काम चालू आसा काय काम चालू तो प्रोजेक्ट बरो व्हडलो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान चालू आसा. ताका पायलिंगाकूच भरपूर टायम गेलो. तुमी जाणात ती जशी ती तुमी जो एरिया पळयशात पायलिंग टूक लॉट ऑफ टायम. सो तो प्रोजेक्ट कंप्लिशन मे बी अनदर इयर इट वील टेक अशें म्हाका जर दिसता. आतां एक्चुली जावपाचो आशिल्लो आतां बट ते डिले जालो. पायलिंग वर्कूच खूब टायम लागलो. So another 1 year I think it should be ready. It is very big project, 4-floor building. It is coming with all amenities. So another year it should take more. कितलो खर्च आहा त्या प्रकल्पाचो? The project is by ministry. So it is a joint incentive. जेन्ना गोंयांक आमी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आमी केलें त्या वेळार नीती आयोग आनी हें करून तो एक 35 crores असो प्रोजेक्ट 34.18 CR it is a project. So which may be little more when it comes to completion because तातूंत furnishing आसतलें आनी आसतलें बाकीच्यो गोश्टी. So overall project is 34.
सेंट्रल आणि गोवा दोघंही मिळून No, it होतं. was then when Central Niti and Aayog had Goa given correct central in the sense central government आम्ही 60 वर्सां आमची म्हणयली ते वेळार आमकां फंड दिल्लो स्टेट गव्हर्मेंट तो वेगळे वेगळे प्रोजेक्टांनी घातलो टुरिजमाक एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट वेहिकल टुरिजम डिपार्टमेंट वॉज अ नोडल डिपार्टमेंट आनी तांणी आमकां एक प्रोजेक्ट ते 150 crores किंवा बाकीचे दिल्ले पयलीं ते आयोगाच्या अंडर ते गोवा डेव्हलपमेंटान तो इको प्रोजेक्ट